faha korawaf en komme kamakum wes rayitonna libideni hakke libideni rakkateri kame ada koddeni check and balance ge muhimmu rukune ad en komme kamakum wes purihama koddeni rajyege demokrati nizam zamani kuruma beenumwa sharute dannama jeheni en komme kame wes ei muhimmu kame kamuga mihin dannawa faawes iskande tartibaka bayalaer huriha kame evvaru nuun kamuga dannawalan jehe mihar islah kore mu ida qanun asasin a qanun asasiya badalumuga emme bod iskame den jeheni qanun asasi gawa gotgamatin raisul jumhuriya intikhab kurmasha raitung majlis intikhab kurma raisul jumhuriya ki qanun asasi gawa gotgamatin dalatu ke emme is veriya kama wa kama taka sarkar hingomge emme is veriya kama wa kama taka adi raisul jumhuriya ki mi amanata mi masuliyat hawal kuruma dive rajye rayitunge votakon intikhab koran jehe mihaka wa kama taka hame fadan rayitung majlis intikhab kuruma bes iskande jehe ei rayitung madihaki qanun asasi ge dashun waram muhimmu kantatakegga rayitung faratun baskiyan onna madhihaka waat adi majlis intikhab koram jeheni dive rajye rayitunge votun kama wa kama taka izete rais mi intikhab ta beven wani qanun asasi gawa gota miniwanko insaf veriko intikhab ta hoge miniwan kama insaf verikan binaya fa onnani kon asas ta hege matchakkan izete raisa eng wadanwa ekantatta binaya fa onnani hardana qanun tahaka qawaid ta hoge matcha ekanta binaya fa onnani e qanun taka qawaid ta tanfiz kurma sarkara wakin mufadda fa hunna muassasat hoge mustaqil kam ge matcha e muassasat haki fisai rangala qanun taka igota kan koleve tantan kama vumu ge matcha etantanan ayyan kofa tibwa befun naki zimmadar befun kama de terega amu rawuga onna maqbul kam ge matcha e muassasat hoge insafir kama medu gina bekan onna yagin kam ge matcha ade jumla ko dannawa nama denneweni e muassasata kan onna itubar gu matchakam izete rais a qanun asasi ge dashun rajye ga intikhab ta bevuma taka wifada ma hawle qaim kurma qanun asasi wani ekashalafa ekamataka qaim kuranji he muassasata ka wasilat wani khandala difa hamid sanje he intizam ta wani bayan ko difa kuranji he kantat hoge terega qanun asasi ka buna gota rayitung madli hoge lafaya ko elections commissioner ufedun himele riyasi intikhaba behe qanuna gennan jehe badalta genaw himele rayitung madliha membarun intikhab korwe intikhabaki intikhabi dairatan iturko e dairata qanuna kun kandayelun himele am intikhaba behe qanuna gennan jehe badalta genaw vesimele izete rais mikantatta kunum gitura adul insaf qaim kunum ko baru qanun asasi gawa gotuga mustaqil kuran jehene qanun asasi gawa gotuga matin rayitun majhige dawaren ovegen judicial services commission alum ekolawalan jehene mihimi dennevi intikhaba bihi sahakama intikhaba bihi shakwata bala intikhab ge sahakama de terega hukumen ibwan jihje halega ekan kur e hukum khandalani efaratun kama baat izete rais bikantatta mihin hurmaako qanun asa agulmen mi islah korum genda qanun asasi a qanun asasiya badlumuga kan koram vi gotuge babu eklawalumuga emme mati iskanden jeheni intikhab beyomataka hamad sanjehe kantatta kamuga algun faah quran izte rais agulmen mi wah kadakani qanun asasiya badlumuga kantattan hingane gotuge babe ekulawalan gotuge macca mihar hingamunda riyasi dawru mi aharuge november dihege niyala hamawani mihinga diha sabwana harki rajyega riyasi intikhabe onnan jehe ahare ehin kamu a qanun asasi gawa gota bebe furtam riyasi intikhab mihar onnan wana e intikhabun dive rayitun intikhab kurabba raisako mihar november mohunge garwana duhu rajyega raisul jumhuriya kamge
कानूनी हुआ पुरबम वाणे आ कानून सासिया बदलुम के बाबू लियन जिहेन कमा अलगुंड फेन्नेनी मिदेन्ने गोतुगे मती मिकंकं हिंगाने गोता इजते रईस मिहिंगा दिहा सबनहर जिबि रईतुं रईसु जुमहुरिया के इंतखाब कुरबानी अलगुंड इस्लाह को अमल कुरम फशा आ कानून सासी के दशुं ए रईसु जुमहुरिया 11 नवंबर का हुआ कुरबानी कानून सासी के दशुं जिबि रईतुं इंतखाब कुरबा रईतुं के मजलिहु के कुरिफुल मतीगा कम हेदिदाने तो आदमी अगुण में कुरंज है सवाल के जवाब होदं दान जिहेन कमा अगुण बिस्नेनी कुरिम मिदन्नेवी इंतखाब टका हमज संजहे कंतत होगे अलीगा आद इंतखाब तकट टका हमज संजहे कंतत होगे अलीगा इंतखाब तकट टका कुरंगुरी कंतत होगे गिनकम गमच्चा विस्नाफा एकंकं कुरंवाने हर्दनाकम गमच्चा बलाफा एकंकं फुरिहम या कुरवे तो हिन्न कुरंवाने बुलुकम गमच्चा फिकुरु हिंगाफा इज्जत मेंबर वगतो में बराबर शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर रिफा कुरेवी मी फाकुलगा दमे क्वाटोम अड्डी हतरोल मादा काना सासीगा रजितुंग मजलिहुगे मेंबरु न देवे हिमाया मी अगुंड मी हिमायता गोतकवे सरागन कम कनवता इज्जत मेंबरु न फुर्सत नु दीगंदा कम का अगुंड बोले नुकुरा रजितुंग मजलिहुगे कानूनी जलसा नोता मजलिहुगे फरातुं हुआ फवा कमेटी के जलसा गा रजितुंग मजलिहुगे मेंबर इस्लाम दीन गस्ल तका खिलाफ नुआगत मतिंग फाल करवा ख्याल के सबबु नुवत दक्का वाहके के सबबु नुवत वोट दिनमुगा अमल करे गोतकुं खुबेरिया नुआ नुकुरेवे ने आदे वाह दनवाली दम इज्जत मेंबर मी मादा हवाला देवी मा इज्जत मेंबर न बैफारा अहम मेंबर नो ओलुंगरा डाम फानती अगोन फदा मुरसल में बस इज्जत मेंबर कुरसना अलाकं इज्जत रहम मेंबर निजाम नुक्ता नंगवागे पूरी गेंदवाती आज दें अगुन रईस जमहूरिया की जितने बड़े इब्राहिम शाफी फुर्सत हो दाद निजाम वे नुक्ता है दामतुल की जितने बड़े मुसामने इजते रईस मनिक फाउंड दे मिथि विदालुई अड्डी हतरोन माद्दागा गानु सासी यहाँ रालगुन में आमद करो मिदा गानु सासी वेंगेच्चे एंगे को एंगेरुगा मी इजते मद्दी हूँ निम्म मंगेंदा कंतत का देते रहेगा निहारुगे मिय सरकारू ए देमुंगेंदा लफात का देते रहे मनिक फाउंड विदालु अंजे ने को मैसेज में मद्दी हूँ दिफाओगा मैं मद्दी हूँ हवाफ्ती भी मेंबरों ना आयन को फती मेंबरों को फवा मसक्कता दिफावा वोट तक का देते रहेगा दौलत के भंडार ना बका नोतवा की पार्टी के जाइमा कंगे बस वहाँ के रायतुना ओलेगो त विदालु का हक नोन्ना निति मनिक फाउंड एक रायतुना साबित को देव मटक टीवी या रेडियो में दूरी को नुस्त का खबर देवुंगे दें ए कांडेलिंगे बस कानूनी हैसियत नेति दक्का मंगेंदा वाक तक कमा मैं मद्दी सु निम्मा निम्मुंता की वकीमिया का कुरिमत लेवे वकीमिया का कुरिमत लेवे कि आगे तारजान जे और कम नु कांगवाल देवुंगे दें शुक्रिया इज्जत रईस मियादमी इज्जत मजली हूँ निम्म मंगेंदा कंतत दिविराज्य रयतुंगे तेरे मी मीडिया अदि मी यौमिया त बलमंद गेंदवा बेफुलना फेनोडानवान यौमिया तक इंटरनेट के भूरी टीवी के जरिए मी इज्जत मेंबर ने रेडियो के जरिए गोडानवा हम बागोन को में मावोड इंटरव्यू दें जे हालत में कम का अगुन मी कम आदि आदि नु देखेंगे इनमें से हालत तो जिया मी मजली होगा अगुन को गंगी हुआ हैसियत मी मजली होगा मी गोंडी के मी हैसियत करंजे वाजिब था फुरी हमें अदा कुरान वाह का अगुन दानवाला हादे ने मी रईस जमहूरिया की जितने हमारे इब्राहिम शाफी शुक्रिया इज्जत रईस अगुन का मौलुआ इन कुरियत दियो कुरी हादाल की इज्जत रहमत आदिल तेमे होरफुशी ड्रामा विदालु दागोंड वर हिताम कुरं सबकी होरफुशी का हिंगा दिनो रक्कातिर हासा की टेररिस्ट का मदे कम मम्मड़ी दुनिया कबूल को अमल कुव्वर कर मुंदा दनिवेलगा ए ड्रामा के विदालु कम गास्लोले को तो विदालु दांट कावणे ताम कुरं राज्य की इज्जत रईस जमहूरिया में को दिन रक्कातिर हमदा की इंसानी हम तो कंबिलियस अगुन में रईतुंग वकीलों को तो मिता की बेगे कुव्वर करंजन कम का दनवाल इज्जत रईस गांव नसासी इस्लाह करो मरहला का हिसाब इस्लाह करे गांव नसासिया वासिल वेन मरहला कनल मकी वर मुहिम कम कम गबूल कुरं विगतों आ गांव नसासिया वासिल मन निम्मंजे है कम अरुण फेन बाय कंत फाह को दनवालम बेणो अरुण दनवालनी विगतों इसकंदे बाय कंत इज्जत रईस इंतिगालिए खियस वासिलु में खियस अदि नगुलु में खियस मिदक्कनी वाह के हासिल करवेनी ए मकसद की मिगने उन बोर्ड बदल तका बे कंकम आउट में मजली हूँ निम्मा तारीख तक नगुलुमा अमल कुरम मिदा गाँव नसासी आ गाँव नसासी बदलू अद एक मट्टका हदंजे गानों तम हदा खास कुरान तारीख तक कंडेलुमा उफदंजे मुस्ससातों उफदान तारीख तक कंडाला बुनदिनो मिगतों
ಆ ಕಾನೂನು ಸಾಸಿಯ ವಾಸಿಮಟ್ಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಕೊಲೆವೆ ವಗುತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕುಲವಾದ ಮಕಿವರ ಮುಹಿಮ ಕಮಿಕಮ ಅವಳದಕ್ಕೆ ವಗುತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕುಲವಾದಾನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾವಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕಂ ಹಮ ಮೌಸೂಲಕಂ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹಿಂ ಹುಷಾಳ ನಂತ ಹೋಗಿ ತೆರೆ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಹಿಂ ಫಾಸ್ ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಕಂಡೇಳು ಮರ ಮುಹಿಮ ಮಿಗುತು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕಂ ಹುಷಾಳ ನಂತ ಕಿ ಆ ಕಾನೂನು ಸಾಸಿಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹುಣ್ಣಂಜೆ ಹೆನಕಮ ಬುಣೆ ಫಾವಾ ಶರ್ತ ಫುರೆ ಫಾವಾ ಕಮ ಅಂಜೆ ಹೆನಕಮ ಸ್ವಾಹ ಕುರಾನ್ निजाम भाई नुक्ता लेवेंट नंबर हुसैन इब्राहिम ದೆಮ್ಮೆಕ ಸಮ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕೆ ವಿಧಾಳ ವಾಹಕಗಳು ಕುರಿಯ ಗೆಂದವಣಿಯೇ ದ್ವಿರಾಜ್ಯ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಇಬ್ಬಸಾಲಿಗ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಹೆದ್ಮಟ್ಟಕ ಖಾಸ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕುರವಾಫೆ ನೇ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹಿಂಗಮುಂದ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ರೈತುಂಗೆ ಖಾಸ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮುಫದ್ದವಾ ಮಿಯಾನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಇಜ್ಜೆತೆರ್ ರೈಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಾಫ್ ಕೊರಬಂಗೆದೆಂ ಎ ರೋಲಿನ್ ದೆವ್ವಾಫಿ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಏಗೆ ಫಹಮ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕೊರವಾ ಮಿ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕೆ ವಿಧಾಳ ಗೆಂದವಾತಿ ಮಿ ದ್ವೇಹಿ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ इस्लामी कुरनी नवासे फस्तोल सहिग्गा उफेदोनो द्वेहि राज्य के जमहूरियत कानून असासी एकी फहर मतिम बदल तक अन्नव मेन्ननी आ कानून असासी एक फा को नुफेदे आ कानून असासी नुफेदे नी कानून असासी वाल मफहुगा इज्जत नंबर सिंदोडान दवादा मी फा कुरवं उलुवी नुक्ता फा कुरवे जेमन आ रईस जमहूरिया इज्जत नंबर वाकुल कुरिया गंदवादा सत्य रईस और उदाह कुरंगला लीगे ngас den au kias bau kias au bau kias algol de miu ingotta ka gendani ratrali den ade ಆ ಕಾನೂನು ಸಾಸಿಗವ ಗೊತ್ತಿನ ಮತ್ತಿನ ರೈತಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಎಕುಲವಾದುಮು ಆ ಕಾನೂನು ಸಾಸಿಗ ಮತ್ತಿನ ಆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರ್ಜೇನ ಕಮ ಕಾಂಡೇಳು ಮುಹಿಮ್ ಮಿನಂಬರ್ಗ ಇಸ್ರೆದೆನ್ನೆ ಕಂತತ ನಿಮ್ಮಾನೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ತಕ ಕಂಡಾಳಂ ವಾಣೆ ಆ ದೆಂಗೊತಿ ಇಂತಿಹಾಬ ಬೆ ಕಾನೂನು ತ ಫಾಸ್ ಕುರು au ಕಾನೂನು ಸಾಸಿಯ ಎಗ್ಗವಾ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಿನ रियासी इंतिहाबाय अद एनुम बस इंतिहाबत बेवट्टका पास करन जे गानुन त रैतु मजलिह हुशालागे पास करन वर मुहिम मिगतोन रैतुगे मजलिह मिकमा बे गोतुन हुशालन जे बिल्तन हुशालन जे डेडलाइन तका रैतुगे मजलिह बिल्त पास करन जे डेडलाइन त खंडालन जे इंतिहाबा बे गानुन त गा बयान करा उसूल त गायम को निजाम त तारफ करन जे कम खंडेलुम सम यहा मुहिम रियासी इंतिहाबाय आम इंतिहाबत बावार इंतिहाबत की मिनिमम इंसाफ इंतिहाबत कं कठोर मटका इंतिहाबत बेवम एहिते वेदुमटका ऑब्जर्व कुरुमा बाण लगवामी जमायतक दवद्दी इफरात होगे बार नुमायक इंतिहाबत कुरिय गेंदी मबस कनालन जेहन इजते रईस अदल इंसाफ गायम कुरुंग बार मिनिमम कुरुमा अलन जे फियोलतन एलम कीस एहामे मुहिम कम गाळुन देके आ गाण सासिगे बा असूल तक एगवा गोतुं मतिं वगुती गोतुं जुडिशियल सर्विसेस कमिशन अयन कुरुमा खंडेळु अदि आ गाण सासिगे बा गोतुं मतिं रैतुंग मज्लिस एकुलवालुमु आ गाण सासी बा गोतुं मतिं जुडिशियल सर्विसेस कमिशन अलुं एकुलवालन जेन कम कनाला आफा उन्नम्मा दा निजाम बे नुक्ता रात रोगी इज्जत नंबर अलियोही तक वाकुल की अलगन हें कमाय एमनिक फान वाकुल गा निम्माल अडब्बारला इब्दालवा अफगान ए बारात के बदलुगा इस्लाह करे गानसासी के रस्ते बड़ा शुक्रिया निजाम बे नुक्ता कम बलागन करने रईस जमहूरिया के मेंबर कुरिया गंदा वाक कुरिया इज्जत रईस दे अलगोड का दे हुरिया मेंबर रोए को तो कमिता वाक दे के न कम अलगोड का बुले नुकुरवे कम अलगोड समवारा इंसाफ फिर कमाय कीगा वाह दे के तो बदनी मेरे फरहंजे हिसाब से ओली इज्जत रईस अदुल इंसाफ गायम कुरमा बे बार मिनिमम कुरं अलन जे फियोलत एलमकेसा मुहिम कम गालो देमेस धन्यवाद आफिंग एगोतुं आगान सासी का वा उसूला उतका एगवा गोतुं मति मगुती गोतुं जुडिशियल सर्विसेस कमिशन अयन कुरमा खंडेळे गिहन वाह कस देमे धन्यवाद आफिंग अदि आगान सासी वा गोतुं मति रैतुंग मज्लिस एकुलवालुमु आगान सासी वा गोतुं मति जुडिशियल सर्विसेस कमिशन अलुं एकुलवान गिहन कम खंडाला फन्ना कस तकुरार को धन्यवाद अलगुन मे मिदन्नवणी आबादी के निस्बतुन रैतुंग मे फुरिया मगुतुका तमसील कुरवेने मजलिहे ओन्नानी मिदन्नवा हिसाबुं कम वीति मिफद मुहिम मस लहातुत निम्मम वाणी एमजलिहुं कम कबूल कुरवेत इजते रईस आ गाण सासी गवा उसूल तक एगवा गोतुके मतिं वगुती गोतुं उत्तर फंडियार कयन कुरम खंडेलुं बेस यहा मुहिम कम अलुन देके अदि आ गाण सासी वा गोतुं तिन रईतुंगे मजलिस कुलवालुमु आ गाण सासी वा मतिं उत्तर फंडियार अलुं अयन कुरन जेहन कम खंडेलुं बेस वर मुहिम आ गाण सासी गवा उसूल तक एगवा गोतुके मतिं फस फंडियारुंग मच्चन हिमेने उत्तम फंडियारा एकु वगुती सुप्रीम कोर्ट मुफद्दा एकोर्ट के फंडियारुंग अयन कुरमा कंडालन जेहेने अदि आ गाण सासीगा ओतिन रईतुंगे मजलिस एकुलवालुमु आ गाण सासी वागुतिन सुप्रीम कोर्ट अलुंग अयन कुरंजेन कम
විභාගා බුණෆා ඔන්නම් වාන ආගානසාසියෙන් අමල් කුරම් ෆටායරු puri utto fandiyar fiyawa ehen emmeha fandiyaron aganasa sien amal kuram fasha tarihum feshigen deya hardos wanden emihum magamuga demi tibedan kama kandelu muhimu kama algonu deke adi emudda thamawan waira aganasa sia eggewa gotuge emme gotuge matin emmeha fandiyaron ayyanu ko nimmam wane kama bunafa onnam swane kama algonu deke isetereis shawi marhala miniwan kurma gennanje idari badalta gennanje hena kama kandelu makiyes wara muhimu kame මිරම්බරුගා ඉස්වෙදෙන්නේ කන්තත කොන් නිම්මානේ ඩෙඩ්ලයින් ත කණන් වල ජීහෙන කණ්ඩාලන් ජීහෙන කම අකුල් කබූල් කර මිගතුන් එකේකි මුස්තගිල්ලු කොමිෂන් තකාය මගාමත කායම් කුරුමා අදි දිවෙ රාජ්‍යයේ ඉදාරි දායරත ලාමර්කසි උසූලුම් හිඟුමට්ටකා බේනුවා බිල් ආගානෝ සාසිගවා උසූල්තෝග මච්ච බිනාකෝ එකුලවාලා රයිතුංග මජිලියන් හුෂාලා එබිල් ෆාස් කුරුමා ඩෙඩ්ලයින් තක කණ්ඩාලන් ජීහෙන ආගානෝ සාසිය තාරසුමා ගොත වාලවානි මාදාතාය මරහලාත කණ්ඩාලන් ජීහෙන ආගාන සාකදරුම් බාබා ෆොර්තම රයිතුංග මජ්ලින් ඉන්තිහා VM අවාක බාබාන කම කඩලම කීයේ සම එහා මුහිමු කම ඉජතේ රයිස් මිදෙන්නේ ෆද මුහිමු කන්තත ආගාන සාසිය වාසිමට්ටක නිම්මා එගොත කන්තත ගෙන්ද විජ්ජනම රාජ්‍යගා මිහාර ආගාන සාසික දුන් බේවේනි මිනිවන් අදි ඉන්සාෆෙරි ඉන්තිහාබ කමාමෙතු අලගොනු ශක්කෙන් නුකුරන් මිනිවන් අදි ඉන්සාෆෙරි ඉන්තිහාබ බේවමට්ටක බේනම් වනි මිනිවන් අදි මුස්තගිල්ලු ඉලෙක්ෂන් කමිෂනේ ඉන්තිහාබ කන්තත වර ගාතුම් බලා මන්ට කුරාන බේරුගේ ඔබ්සර්වරු इलेक्ट्रॉनिक निजाम के दरम वोट नतीजा सख कमा हाम कमाया को फेरिगें दाने गोते हमजस्सु हेंगोत का दन्नवाना वोटा में एवे शक्के कुराने जागे लिफा अनुवा गोत का नतीजा हामगें दाने निजाम कायम करू अद इंतहाब कंत का में हुसैले शकुआतन इंसाफ वेर कमाया को बलाने इदाराय गायमगें दियु मिकं का फुरिहम कुरमट्ट का बेनुम वणी गानुन तन हेदि इदारा ता गायम को वसीदत फहिकुरु फहरक गावेस इंतिगाली सरकारन इज्जत रईस देवी फुर्सत शुक्रिया दा शुक्रिया इज्जत नंबर हालिफ की इज्जत नंबर अहमद समीर निजाम बहन उक्ता है इज्जत रईस और निजामी नुक्ता है इज्जत मी रईस जुमरा की इज्जत मेंबर वाफुल दक्कमदाती नुनगा मडकोल्ली और निजामी नुक्ता है मिनगने गानुन मी मजली के गवायद के फंसास फसवन मादा के दशो मी गवायद के फंसास फसवन मादा हागबुननी अमल कुरुमदा गानुन असासिया मजली हूं इस्लाह के नमुगा वकी मादा का नोत मादा था का नोत वकी बाब का नोत वकी बाब था का नोत मुड़ी गानुन असासिया एकु गावस गिनवेनी इस्लाह है එහෙම ඉzzete rais මිකම් ෆාහ කොල් දේවාන් කම අරු නුමිත කුර එහෙම මුලි ගානුන සාසිය වස එකු ගාවස් ගෙන වෙන ඉස්ලාම් එහෙම වීම කොම්මේ වාහකේ කොම්මේ කොට දෙකි කම් ගාවියස් මිකම් ඔලවාලි වෙන කම් ගාරුන දෙක ශුක්‍රියා ඉzzete rais मैं इज्जत मेंबरों वाहकुल दखों के अंदर अवन तफात को तकरार को तफात जलसात हो गए दान वाले भी जो कवायद को दें मी मजलिस से खुरे भी कोई हो रहा है दान वाले भी जो दें थी फाह करे फंसा स्वसन मादा कवायद को फंसा स्वसन मादा गैस वरस सरीह बहु तितिया एक तत्ती इज्जत मेंबर थी विदालो देवे अवन को मैं रिपीट करूँगा बैन मैंने इनमें से इज्जत मेंबर वाहकुल दखों के अंदर इस्लाम दीन को असल तक का खिलाफ हुए दक्का कुम वाह में कारण से खिलाफ हुए दक्का कुम वाह के देखो फुर्सत ये बदेंजे हमी अलगोन का एक में नहुटू है न तो हमें इज्जत मेंबर ने कहीं गोड़ा नोन का अगर मी कवायदा खिलाफ हुए कारण असासी कवायदा खिलाफ हुए वाह को देखूँ यही इज्जत मेंबर कुरबन जे न कम कंग अलगोन में नहीं बेंगे दे इनमें से कहीं कौन कुरबा निजामी नुक्ता से बनांगा दे मी कंतत अगोन दानवाले हमें बहुत सारे हम करूँगा तुम कम में निजामी नुक्ता था नुरंगवा से देने से जितने नंबर नंगवा जाओ अगोन अरबों में से भेजे इधर ही दानवाले में चुकी आज दे मी आज निजाम बे नुक्ता था दादतुल के जितने नंबर मोहम्मद रियाज शुक्रिया जिस रईस और मिता वाह का दक्कमाने और फास्ट को फे गवादा खिलाफ नो आगो तक गवाद के देवन मादा में विदाल में फंसा सुसन मादा बुना चा और मितन ब्लैक एंड व्हाइट को और में लिए फोन ने चका में मजली फास्ट को फे चका खिलाफ और वाह के नदके एहमे मी बार बड़ो गवा मसले मितन के फास्ट को वकीसा बको ने बाय को आगारना सासी आगारना केकस किने तो हमवानी मेती रेसिड्यू मरिया फोन सिटी मेती गवाद को देवन मादा मेती गवाद फंसा सुसन फसवन मादा एमे जिस तरह इस कोदे में भी कम की रेसिड्यू मरिया मजली से को फोन सिटी मजली विदाल देवमी मिहा दादे अवन में निजाम है नुक्ता है कि हम इज्जत मेंबर वाह करो उनके अंदर ने नुक्ता है दे अवन दे तफात नुक्ता है होती है उन्होंने अवन जवाब से रुझे एकांत इज्जत मेंबर ने एक गोता अवन ने संगे ने हमें अवन के एक गोता इज्जत मेंबर ने संगे उड़ान वक़्त अवन ने वाह करे न अवन दानवा ने कवायदा खिलाफ कानून से खिलाफ इस्लाम दिन वसल का खिलाफ मिता वाह करो दक्वा से वैसे इज्जत मेंबर लामतों की जितने नंबर मूसा मनी
ඉසෙත රයිස් මිහාර අල්ගොන් මෙන් හුරියා මිහුන කීවස් midenne mitanuga tibbai bay befulon fiyawa rayitun intikhab kafati mihu dawlatuge muassasata mederu kon algon mitanuga dekki wahakata khilaf ko wararangala raawage mikan kuriyam migendeni mihar wigotaki kimikastaruge mamun abdul gayyum den kurimat nodela gota mitanu fast kurumuga goliga mihar ebari tiko bawa agarna asasi islah kura agarna asasi kiyagen lawayaka veji mi algon ka mabodu masala no algon hama dannawani kommegote vis mihar mi fast kure foi obvious en echchakon dedor verikon ko kurin huri miyaka den kurimachenu lewele den etanko rangal kurmatta ka ewaga dakkan algon me wagutuna galu be men mihar hama dali demme kimal solution waki kurevi vote din gotaka guligin algon men ekkan igijje den mita tibba semem ekala halige gawmu miyoti algon men dakka wahaka dawlatuge media mederu ko genes den nukaruna algon men kerena arwastaw go sarro ke wahaka dakka den em algon warang ada berkama kizetir member na danwala mijeni aganna sasi baganna sasi ki akomme tankala kimikastaruge mamonda miraje verika nukurevene ade den awon mi desi jumhuriya izetembar waqul nimale waqt enan ben shafi waqul hema adotro izetembar husn sud ade husn sud fursat arwa awoneni meatiris metama karyakam izetem member me goto wadagen netunima agonda e fursat wada den awon fursat arwa meti wada to turbi izetembar adnan halim izet number waqul fatwani to kineto amara magut ko amaj wonunu de enames wagu mi wagut ko wagonu gadi jende gendenje ngata de bang minute da alif dal izet number ilasan ibrahim nizam hay nukta dalgon nizam behen kuta dannawali demme ko iwono khabare yagin kol dewato ei algon me izeter member खास को रईस मजलिस रईसुल जमहूरिया के इज्जत मेंबर को बचूरा की खबर मितनो योगेन दिया मैं रियासत जेहेने ए कोंकाल खबर तो यगिन को देव एहम वे मैं कमेंट देबूंगा दे दादमी दानवाले मोती रईयतुं मजलिस के इज्जत मेंबर को एक रईस रईयतुं खास मजलिस के इज्जत मी रईस कमी गोंडी के नमे के गेंजे करने के कानून गवाह तो मतिंग रईयतुं मजलिस के मेंबर की मिकान में रजीतों खास मजलिस के मेंबर का हिमनेती अधी नून खास मजलिस के मेंबर का ऐसे तुम करो वाह हुआ है और आदि आवना तिदाल ये ते कम नो तो दो कम आदि नेंगे तो फारगते ते धुआ कर सुदान दो कवे सुदान दे आवना का आदि नेंगे आदमी ऐसा बंदे आवना इज्जत मेंबर नो सगो तो कोरो 11 गाड़ी सुमिनेटा हुरिया इज्जत मेंबर मडान देंगे Bismillahirrahmanirrahim. Izzet member ngone kolto gashin wadande ngade mehar fansas ham member wadande wa. Dada gon me fursat arwa meti fortama addotoge izzet member husn sud me agot wadage netnima den agon fursat arwa meti hodotro turbi izzet member adnan halim. शुक्रिया इज्जत रईस अगुन में मिहार मजलिस के फ्लोगा वाह दक्कम मिगंदनी गान असासिया अमल कुरम फेट्टुमुगा अगुण मिहार इस्लाह कुरम मिगंदा मादातक अमल कुरम फेट्टुमुगा कंतत कुरमवी गोत्ते का बेहगत आद हंदबफु हुन्नाने फदाय मिहार बेणु कुरमुंदा गान असासीगस बाकी मुद्दते कंडेली बाकी गोतक गानोन तंग हेदी ए गान असासीगे ए इस्लाह कुरम बायतकुं दीफुरी असासी हग्गुता रईतुन दिनुमशा अदि एहेनि हेन कंतत कुरम फुर्सतक देउ मी फुर्सत फहनलागस अगुण मेदु दिह 11 ahar faito mun dairu es awun menna ekantatake kure fenne diviraje ga raitung malliha not sarkar hinga farata mikan kure fenne kam hen hurma kiga mifar awun islah kur mun dairu mi islah kurave maadataka amal kurmattaka mi raituna devene kama awun mi islah kuri ekacheli islah taka bharta raitunge hagguta raituna dinumattaka devene gotteke awun meliyanga baje मिमरहलागा वाह दक्कायरु इंतिगाली हरकायतका इंतिगाली बदलका अगुण वाह दक्कन जेहिनी मायगणु एम्मे सबबेन ओय अगुण मिदकनी गावनसासी आवाह के बेसनु गावनसासी बावाह के बेसनु दिवि राज्यगा करप्शना फसाद आमिफावा वाह दिवि राज्यगा अदलु इंसाफ नेकम वाह दिवि राज्यगा वेरिकम गो फरातु गौम गो तेरेगा दौलत गो तेरेगा फितनया फसाद उफद्दम गेंदावा तियंबे फुना इगवडा नवान
खास मल्लिहु मिनिम्मी दिविदिविदिගෙන් නුව තෙනුම් වෙස් ගොතකුන් දිවි රාජ්‍යයේ රයිසුල් ජම්හූරියා කම දෙදවරගුර ගිනාන් එවස් බේෆ්ලොක් කුරිමත් මුලවෙනකම ඒ මිහා රයිසුල් ජම්හූරියා කම කොන්න අල් උස්තාද් මොහමඩ් අබ්දුල් ගයූම් එදි වඩානවා වෙකව වනි එනොස් එමඩිෆාන් වෙරිකමුගා හා දවුරු තිරීස් අහරු හේද කුරබායර අනකාස් මේ විදාලවනි තිමන්නා කුරිමත් ලෙවේ ගොතක ෆාස් කුරබාති මීන් උෆෙදනි ෆිතුන මේ ෆිතුන උෆද්දා ගොතකි ರೈತುಂಗೆ ಖಾಸ ಮಲ್ಲಿಹುಂ ಕಮೆ ರಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಗಾನೂನಿ ಹಮತಕು ಗಾನೂನಿ ಇಂತಗೊತೆರೆಗ ಗೊತ್ತೆ ದಕ್ಕಾ ಪೊನ್ನನಿ ಕೊಬ್ಬಸ್ ವಜನ ಬಡಿಯಾ ಫಿಸ್ತೋಲೆಯ ಮುಗುರು ಹಿಫಾಂ ಹುರಿ ಮೀಹಕು ಮಿಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಅನಕಾಸ್ ಕುರಿಮಸ್ಲೆ ಅವತ ಹಮಜಸಾತಿ ಮೀ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಇಂತಿಗಾಲಿ ಬೇಣು ವಾಸವಬಕಿ ಮಿನು ಹೆಂ ಎವ್ವೆ ಸವಬೆನ್ನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಯ್ಯೂಮ್ ದೂದೆಬಂ ಹುಣ್ಣವಿ ವಿಯಾ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ನಮ ಇಂತಿಗಾಲಿ ಗೋವಾಕ ವರ ಮಡಮಾತ್ರಿ ಗಂದೆ ವಿದಾನ ಮಿಗೌಮಗ ಸುಲ್ಹ ಮಸ್ಲಸ್ ಕಂ ಗೊಂಡಾನ ಮಿಗೌಮ ಅಮನಮಾಂ ಕಂ ಗೆಲ್ಲಿ ಫಿತುನರಿ ಕುರುವೆನಿ ಮಿಸವತಕಾಯಿ ಅಲ್ಗೊಂಡಕ ಗಬುಲ್ ನುಕುರುವೆ ඉස්සතර එහෙන් එවස් බේෆ්ලොක් එවස් එහෙන් හයිසියතකුන් මේ මාන කුරීම තිබේනේ වාණච්ච වෙෆා මිකාල ඉබාරතුන් එවස් වාහකෙ දෙක්කේන කමක කොම් මානෙතෝ කුරානි කීකතෝ කියන් ඔන්නානි මේක තින්හාර කුරින් රයිසුල් ජම්හූරියා අල් උස්තාද් මොහමඩ් අබ්දුල් ගයූම් මජ්ලිහ ෆොනි සිටි එක වහ කල්ගොන් මිදක්කන මජ්ලිහුගේ බොඩු එජෙන්ඩා මියොති ඒ සිටිගා කණ්ඩේලි බයන් කොෆ අල්ගොන් මේ කියන්තෝ මියදෝ ඒති බදල් කුරානි මේක තින්හාර පහතක් ගොස් මිහාර අවුන් මේ ලියම්වි මේ මජ්ලිහුගේ බොඩු එජෙන්ඩා කි මිහාර මේ ගානසාසි උවාලා ආගානසාසින් හෙදුමේ එහෙනේ මිහාර කු නුලියවේ මිකාල ඔළුවාලුන් තක ෆිතුන ෆසාද් උෆද්දාතිවේ අලුන් මේ ඉන්තිගාලියක බේණුවක මෙවලනි මේ ඉන්තිගාලි මරහලාගා අද්ලින් සාෆ්ගේ කන්තත්ත රාජ්‍යයේ ගරේ ෆොන්නාන ගොයි කණෙල් බයන් කරේ ෆොන්නාන් මිය දෙහෙන්දුනස් බය බය වාහපුල් දක්වා මේ කන්තත්ත හුරි ගොයි මිහාර රාජ්‍යයේ මෙහෙර ගොත ඛිලාෆ් ගතක බහට එබජේ වෝටුගේ කන්තත්ත ගුණාන ගොයි කර්දාස් ඡාප් කුරාන ගොයි ඒ ඉලෙක්ෂන් ගේ ලිස්ට් තල් ලියාන ගොයි මේ හුරියා කන්තත්තක එබජේ ඉන්තිගාලි මරහලාග තෙරේගා රංගල් ගොතක කුරියගෙන්ද අදල්ගොන් මෙන් මිවාහ දක්කනි සබබෙන් නැතියෙන්නු දිවිරාජ්‍ය දිවෙහින්ගේ අයිමච්ච රද්දු කුරුමට්ටක දිවිරාජ්‍යගා කියවාගෙන තිබි මොල් ජුවානුන රද්දු කුරුමට්ටක අල්ගොන් මෙන් එ බජෙහෙ අල්ගොන් වෙරිකන්කො අල්ගොන් දන්නවනි අලා කෙඩිෆේ තිබි මිහු මිකම දුරද්දා අල්ගොන් වරබොඩ කම්බොඩුවේ හිතාම කුරන් දිවිරාජ්‍යගේ සියාසි සෆුගා කුරියන් නුකුමඩා මිහාර තිබි ජුවාන් බේෆුන් එබ්බස් කිව්වාෆා මි බස් විදාලුවන් ෆස්නි වඩානවා එබේෆුන් අප්පුලක මිහාරෝති හැම කුඩ කුඩ හිඳු කොලෙ මිකන් ඔයිග්ගොයි බයන් කොෆා අල්ගොන් මෙන්න තිරීස් අහරු සාලි සහරු වෙරිකමුග තෙරේගා කඩත්තු කරේ වෙතිවිකන් ගබුල් කරව අල්ගොන් මෙ එක්ගතක බස් ෆුර්සත් දීගන් වාන දිවි රාජ්‍ය ෆසාදාග මොග කුරියද්දා අල්ගොන් මෙ තරහීබ් දීගන් වාන ෆෙම්වරු නෙ මීහුන් වසීෆාතක වද්දන් අල්ගොන් මෙ ෆුර්සත් දීගන් වාන කරප්ෂන් ගේ තෙරේගා ෆයසා හොදෙන මගුතතර වස්කුරන් අල්ගොන් මෙන් ෆුර්සත් දීගන් වාන නහම ගොතක ලෝනේ මිකියා ගොත ෆයසා නගාගෙන් ගෙදර හදාගෙන් ඒ ගෙදර රයිතුන නුහිෆෙවරු බොඩු කුලීගා කුයියත් දීගන් ෆයසා හොදා අදලුවරි කම ඉන්සාෆ් ගේ තෙරේගා සුල්හයා මස්ලස් කම ගේ තෙරේගා ගවම් ගෙන් ගොස් දෙවේත අල්ගොන් මසේ කුරමාන මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ මිතා මිතිව සතේක සාද මිහුන්ගේ සතේක බාර මිහුන්ගේ ගවම් නුනේ දිවි රාජ්‍යයේ මිහාර වෙරිකන් හින්ගන් ඉස්වෙතිබි මිහුන්ගේ එකනි ගවම් වෙස් නුනේ දිවි රාජ්‍යයේ උතුරා දෙකොණුගා නිකමෙති රරටුග තිබිරයි යතුන්ගස් ගවම් ෆිතුන හොද්දමුන් දායරු මකරා හීලෙන් හදාති වෙස් අල්ගොන් මෙ මිදඩි වල්ගා එබ බේණුබේ ඉන්තිගාලියක ගන්න බල්ලෝ අල්ගොන මිහාවර වාහ දක්කම දායරු රාජ්‍යයේ ටීවී ඉලාන් කොෆි ගාෆලිෆ් දියදු මිහුන් ගෙමන ෆුට්ට බදල කොෆි කම අලංගොණු ගෙතකුතරෙන් එම්මෙ තිංගේග කිරියා ෆුරාලෙ උන්නි ගෙතන් හරි ගොතෙබ්බස් නේගේ කණ්ඩ එලිගෙන් බොහතන් දොගේ කති විදාලෝනි දෙහස් දිහවන හරුස් නේගේ මිගෙන්දාරේටු දාකම වඤ්ඤා දෙවෙන කම අදි අනේ රටේ ගලංගොණු ගෙතන් හරි ගොතෙබ්බස් නේගේ අද මිහෙන් කන්තත්තන් හුරීමා අල්ගොන් මෙන්න ඉන්තිගාලි බේණු බෙන් මොලේ මකරු හදාති දොගු හදාති එව්වස් කහල සුල්හ වෙරිකම මිතා නැතිම ඉන්සාෆෙන් නැතිම බුණගෙන්